Hello, ma'am. Hello. Kamusta po? Mabuti naman. Mabuti. Sige po. Anong gagawin natin today, ma'am? Layer, tsaka Hmm. color. Ah, Parang sige. like chocolate brown. Ah, Parang Okay, ma'am. Chocolate brown or light brown, light ma'am. brown. Sige po. Yes, Ito kasi is fade na siya, ma'am. Okay. Sige po, ma'am. Bali, one color lang tayo, ma'am, no? Okay. Sige po. Tapos sa haircut natin, ma'am, ano pong haircut yung gagawin po natin? Layer. Layer po. Sa Mhm. length, ma'am, same length pa din Same po ba? length pa din. Then, tas lalagyan din po ba natin ng bangs, ma'am? Kaganong haba yung curtain Curtain bangs. bang? Maikse or? Sa curtain bangs, ma'am, pwede po tayo mag-adjust. Pwede natin siyang habaan, ma'am, para hindi din kayo manibago po. Kahit ilalagpas natin kaunti sa ilong, ma'am. Yan, mga ganito po. Okay. Okay naman sa inyo, ma'am. Sa same length pa din po, ma'am. Trim Okay, na lang same natin length. yun doon. Yes. Sige po, ma'am. Thank you, ma'am. Wow! Hi, ma'am. I like it. Kamusta po? I love it. Nakuha naman po yung gusto natin. Healthy. Tapos, I like the layers that you put in. And then yung kulay, the tone, it's really good. I just feel healthy. Masaya naman po. Hindi kayong masaya. Yes. Sige Thank po, ma'am. you. Bali, ang gawin natin, ma'am, 2 days tayo na wash, ma'am. Then, pagka-wash nyo, ma'am, or on hair mask lang kayo, ma'am. Hair mask. Kunin ko Okay. lang yung pora, ma'am. Bali, si hair mask, ma'am. First wash natin, ma'am. Gagamitan natin ng pora po. Okay. Bali, si pora, ma'am, ito na po yung gagawin nating conditioner, ma'am. Okay. Pwede din siya every other day, ma'am. Every other. Then, ito naman po yung leave-on natin, ma'am. Leave-on po is everyday use din siya, ma'am. Okay. Araw-araw mo siyang gagamitin, ma'am, para po yung mga damage ni hair, ma'am, ma-survive niya po. At saka yung mga treatment, ma'am, para mas tumagal po kay hair niyo, ma'am. Then, ito po si sulfate-free shampoo, ma'am. Ito po is mild shampoo po. Okay. Para yung mga dry niyo, ma'am, hindi po siya mas dumami. Okay. Sa mga commercial shampoo po, mas maganda si sulfate-free shampoo, ma'am. Bali, ito, ma'am, si Pora po, ayan po yung recommend para po kay hair niyo. Okay. Ha, ma'am? Okay. Sige po, ma'am. Thank Thank you. you.